pada bulan ini melebihi bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan ini lahir bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bayi yang paling mulia. Ismuhu Muhammad bin Abdullah. Dan sholawat serta gak suka sama sholawat, satu orang lewat gak suka sama sholawat. Begini dia, oh lihat ente nanti lihat bentar lagi ente. Setelah selesai keluarlah Farasdak dari tempatnya, tempat ziarah tadi. Keluar Farasdak, dijemput sama orang tadi. Farasdak, ayo sekarang ikut saya makan di rumah, dijamu. Oh iya silakan. Jalan mereka berdua ke rumah orang tersebut. Sampai di sana mereka disuguhi makanan seperti ini makanan kambing segala macam. Mereka makan, dilihat tuh Farasdak, oh makan deh ente sepos-posnya, makan ente sepos-posnya sekarang. Selesai dia makan, diikat tangannya, diikat kakinya. Ketika selesai dipegang ini tekulukan namanya, diangkat begini, leher Farasdak diambil lidahnya, dipotong sama belati, dilemparkan lidah tadi ke mukanya. Sampaikan sekarang sama Muhammad, yang ente puji, yang ente sholawatin, yang ente sampaikan salam kepada Nabi Muhammad, sampaikan sekarang ke ziarah ke tempat Nabi. Lari Farasdak, sakitnya lari dia sambil berdarah-darah. Nangis dia sampai dia di depan makam Nabi Muhammad, masuk dia ke dalam, nangis dia ngadu, ya Rasulullah, aku dibeginikan, dipotong lidahku gara-gara muji engkau ya Rasulullah, gara-gara aku bersolawat sama engkau dipotong lidahku ya Rasulullah. Aku ikhlas, tidak apa-apa ya Rasulullah, asalkan kau tidak suka syair-syair yang aku pujikan kepadamu. Sampai dia tertidur di hadapan makam Nabi Muhammad. Tanpa sadar, nangis terus, tertidur dia. Di dalam mimpinya bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Farasdak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibilang sama Nabi, "Ya Farasdak, fa'al. Berikan daging lidahmu itu kepada aku sini." Dikasihkan sama Nabi, "Ini ya Rasulullah." Bingung Farasdak. Disambungkan sama Nabi, "Buka mulutmu." Disambungkan tuh lidah. Begitu nempel dia membuka mata, maka tersambunglah lidah Farasdak. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kecintaan dia kepada Nabi Muhammad, karena berkat sholawat dia kepada Nabi Muhammad, maka mendapatkan dia syafaat meskipun dia di dunia. Jadi sholawat Nabi Muhammad ini terjadi syafaatnya di dunia, terjadi, dan di akhirat juga terjadi. Makanya itu mumpung raga masih ada di nyawa, masih ada dalam raga, khususkan lidah ini untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena kalau lidah sudah sering bersolawat kepada Nabi Muhammad, setiap malam Jumat Rasulullah menoleh. Disampaikan solawat itu, Rasulullah menoleh dengan tandanya, ada tandanya. Jadi kalau menoleh kadang ada suara berdengung di telinga. Iya. Itu Rasulullah SAW menjawab salam kita. Makanya kalau sudah begitu, kirim sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammadur Rasulullah, Sayyidina Muhammad. Ketika terjadi peperangan, berkecamuk, Rasulullah itu bukan di belakang, enggak. Rasulullah itu maju dia ke depan, lari dia ke depan, sampai sahabat ini bingung untuk membela, bingung untuk menangkis serangan itu. Nah, sampai pada waktunya tanpa terasa sahabat ini menangkis satu pedangnya, potongan besi kecil itu mengenai pipi sang mulia, masuk potongan itu. Sahabat melihat, ya Rasulullah, jangan sampai seperti ini. Kalau engkau yang gak ada duluan, maka Islam kada sampai ya Rasulullah. Dibawa Rasulullah itu kembali ke tempatnya, diambil sama sahabat dengan saking cintanya beliau kepada umatnya. Jadi perjalanannya Nabi mulai beliau lahir sampai besar terus berjalan itu hanya untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga sampai kepada kita.
Para hadirin dan hadirat, coba kita bayangkan sebentar. Andai kata Allah memberikan kepada kita waktu 5 menit saja untuk berhadapan langsung dengan Muhammad bin Abdullah. Bukan semua, satu-satu, setiap yang ada di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia yang membuat kematian orang-orang menjadi indah. Berkat kelahiran beliau, orang-orang beriman menghadapi kematian itu dengan nikmat. Kenapa? Karena Rasulullah di detik-detik terakhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah semua rasa sakit itu kepadaku." Makanya terkadang orang-orang beriman itu kalau dia menjemput ajalnya, dia merasakan sakit itu bukan sakit tapi kenikmatan. Sejarah yang jarang diketahui oleh banyak orang adalah apa? Stres sudum. Jadi pembukaan dadah Nabi Muhammad di atas batu itu sebetulnya bukan dicuci. Betul, bisa dibilang dicuci, betul. Tapi yang lebih betul adalah dikeluarkannya rasa cinta Nabi Muhammad kepada siapa? Iblis. Andai kata rasa cinta itu masih ada terhadap iblis Nabi Muhammad, maka iblis masuk berantakan. Makanya seperti darah hitam. Karena itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad itu harus memerangi apa? Hawa nafsu sebelum menghadap Allah, disucikan hati ini. Jadi untuk pertama kali apa yang kita temui di alam kubur nanti itu mereka berkata bahwasanya sholat. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya nanti kalau kita sudah menemui tempat itu, orang tua kita hanya berdiri di depan liang kubur kita, saudara kita hanya berdiri di depan liang kubur kita. 5 menit kemudian mereka pulang, yang ditanya itu pertama kali adalah man huwa Muhammadan, siapa itu Sayyiduna Muhammad. Karena itu berwajiblah bagi sekalian umat untuk mengenal Sayyiduna Muhammad. Ada riwayat lain mengatakan tentang sholat, tentang banyak, tapi banyak juga meriwayatkan tentang man huwa Muhammadan. Karena kalau kita sudah mengenal Nabi Muhammad, kita sudah mengetahui Nabi Muhammad, insya Allah berjumpa kita dengan Nabi Muhammad, maka selamat sudah termaktub kita sebagai orang-orang yang selamat. Sehingga syair-syair di zaman dahulu dikarangkan beberapa syair, termasuk daripada Al-Habib Hasan As-Sadili. Habib Hasan membikinkan syair dan mengutarakan kepada orang-orang, sampaikan. Mereka berkata, kul, katakanlah, ya azim, wahai maha besar, wahai yang maha agung, antal adim. Biasanya kita baca, sungguh engkau ya Allah yang maha agung, qad hammana, sungguh telah sampai kepada kami ini perkara yang besar, perkara yang menyulitkan. Apa itu? Ekonomi kah, keluarga kah, hubungan antara anak dan bapak kah, hubungan anak dan istri kah, anak dan ibu kah, suami dan istri kah, apapun itu. Qad hammana amrun azim ya wa kullu dan semua perkara itu, setiap perkara itu, wa kullu amrin hammana, yang menyumpahkan kami ya Allah, yang bikin kami ini sumpah. Ya hunudis, maka akan sirna, akan hilang, akan lenyap. Bismika ya azim, dengan menyebut nama yang maha agung. Yang maha agung memuliakan Sayyiduna Muhammad. Jadi kalau kita ingin selamat, kita harus mendekati kepada Sayyiduna Muhammad, baru kepada Allah. Nah, coba kita sekarang meminta kepada Allah di detik yang mulia ini, karena selesai membaca kita maulid.
meminta kepada Allah supaya diangkat kepedihan, kesusahan, bencana-bencana yang kita alami yang berat ini di dunia ini, sampaikan kepada Allah dan kepada Rasulullah supaya Allah memudahkan kita. Mari bersama-sama kita ucapkan syair berikut tadi. Qul ya azim antal azim qad hammana amrun azim wa kullu همنا يا هنو باسمك يا عظيم مرة قل يا عظيم أنت Ya Allah, ya Rasulullah, dengan hadirnya kami di majelis yang mulia ini, ya Allah, pandanglah kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat segala kesusahan kami, angkat segala kepedihan kami, ya Allah, berkati Sayyiduna Muhammad yang kami adalah umatnya berkumpul di majelis ini untuk memuliakan kekasih-Mu, untuk meninggikan kekasih-Mu. Ya Allah, maka ampunilah segala dosa yang kami perbuat sirran wa jahran, nampak atau tidak, ya Allah. Semoga yang hadir pada majelis di pagi ini yang barakah ini menghadap dengan Rasulullah dan Rasulullah menghadap kita dengan pandangan penuh rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi kita bisababi Sayyiduna Muhammad. Semoga Allah memperlancarkan semua urusan kita maupun dunia dan akhirah. Hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Ali Ridha yang telah menyampaikan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peringatan hari ini. Acara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam ذا في البلاء والوباء والحد والمرض اسمه مكتوبا منكوسا مرفوعا في الليل والقلام سيد الأعراب والأجم جسمه مقدس معطر مطهر منور شمس الضحى بدر الدجى ستر العلي نور الهدى قهف الورى مصباح الظلام جميل الشيم شكر المصاحب الجود والكرام الله عاجمه وجبريل خادمه ومرقب البراق شفاعه لا شرد المنتهى مقامه بقب قصين متروب والمتروب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين سفي المذنبين عنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة للعاشقين شراج للسالكين محب الفقراء والغرباء المساكين سيد الثقلين نبينا الحرمين إمام القبلة واصلتنا في الدرين جد الحسن والحسن مولانا من الثقلين أبو القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المصطفون بنور رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أعطني يا رسول الله أعطني يا رسول الله أعطني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أعطني يا رسول الله أعطني يا رسول الله أعطني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أعطني يا رسول الله أعطني يا رسول الله أعطني يا رسول الله ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشرف الفاتحة. والعضيك وبليك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزق من الحرام معصوم في الجنان من عامل نير مبعيد وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناجرين متمتعين رضنا الله ملك مردا جميلا رضنا ملك مردا جميلا رضنا ملك مردا جميلا ولا تجعلنا من الشيطان علينا بسير حالات العين الممات والعبل ولا بعد وكد ولا سبيل وسبيلنا والملكات نهجي وغيرها سوابا زازلا وجر منك عظيم وتعبنا
وأعلاها بفضلك وخير قبول حسنا جميلا جليلا جل ما يا مولانا ثم قرناه وقبرناه ولناه زيادة في الشرف من الحرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى رياب إخواني من الأنبياء المرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة وقرابه والتابعين وتابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح أربعة أئمة المجتهدين والمخالفين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى من كرهنا هنا بسبب همة القرآن العظيم من أجلهم وجهادهم من أنظلم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى من رجاهم وقاربوا هذا المسلمين كافة عامة من لم زير ولا زير اللهم ربنا جميع برحمتك وبس جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل كسرنا وبلع تجرنا واختم بالصلاة عملنا وعلى الإيمان والإسلام وأن توفنا وترض عنا ولا تحن بقبله ولا تأخذنا على قره واجعل خلقنا من الدنيا الذي أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله حين علي حي وعمتنا علي يا مؤمن وبس عليها من قبورنا يا بعث فانا ورفعنا بها يا مريم ولا بنو إلا من أتناها بقلب سليم ثم إلى ريب إخواني من النبي والمرسلين والملائكة المقربين الكروبيين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى كل ولي وولي لله من مشارق الأرض ومغاربها بر وبحرها أينما كان في علمك وعلترهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى رسالتنا أهل المعلى والشبكة والبقع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين من جميع قبورهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافنا اللهم قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خبرة من خبرات النير اللهم ارحمنا بالقرآن. Untuk acara selanjutnya itu penutup, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin.